Majambu ya kahle maxaka. Hlamusela marito ya majambu. Namuntlha hi Monday a ni ri laha molweni ne. Loko ni fika laha molweni ni vona a Shoprite na Pick n Pay na Boxer ti fole layini kwala ndzeni ka mall la. And vanhu lavaya va qavana ende va xavisa swo dya hinkwavo swo hambana hi mavito mara i swo dya hinkwaswo. A ka ri rixaka ra hina vanhu va ntima or ni ku Matsonga or ni rixaka ni hlovo rin'wanyana swi va swi tika ngopfu ku va ni makhelwani a xavisa swilo swo fana na wehe hayi kwalani hi nga suka nyimpi va nga tsemana na tindleve. Na n'wana wa makhelwani loko a ta la ka next door la na makhomelo ya kona u swi kumeka u ma vona swa ku hayi makhelwani ku na leswi a nga ni khomela swona. Hayi ku ta pfuka nawu loyi kwalano ti ta vuya phela tindleve ta suka kwalano. A ni tivi ku ri i yini ku ri hina hi nga sapoti ma business ya hina hi ri vanhu va ntima phela hi xona lexi endlaka ku ri ti business ta hina vanhu va ntima ti kumeka ti nga humeleli ti nga yi mahlweni hikuva ni a hi sapotani. Phela a tamati loko u xavisa tamati ni xavisa tamati a vanhu va hi choice swa ku u xava ka mani ende a na reason swa ku why a xavela munhu loyi. Mara hi kumeka hi nga swi qavangi loyi a lava ku ni tekela business loyi a lava ku ni tshovela business u kopiya leswi ni swi endlaku. Ti-idea ti kumeke ti fana mara makhomelo ya swilo a ma fani cause un'wana na un'wana u na makhomelo ya yena. So munhu u ta va na choice ya ku xava la yi rhandzaka ku xava koho tamati hi leswi endlekaka. Khwana to khwana u ta kuma xiphaza xa my friend xi ri koho mara va my friend u endle leswi mi swi endlaku hayi va kulisa business ri ya mahlweni va tlhela va tshama ndhawu ya yin'we va bula hi ta business mara hina vanhu vo ntima a hi swi koti ku endla sweswo that's why ti-business ta hina ti nga yi mahlweni na khensa.